Woe to you kobode. Juntu manuba itu message hunikina thamasa ase bina khilibo itu khange woe to you goste. Apuni danger de jai jabo. Itu message itu moi ki dibula ase itu ke thamasa nisna kurigina lo ase koise kule to apuni khatara position de khara ho jabo. Itu karone woe to you if you take this message as a joke. Aji moi kobole mon ase. I had this revelation from the Lord. 13th of February in the midnight moi pratna kura laga machude hoise kule to I was having this intercession with the Holy Spirit. Then Holy Spirit hoise kule to moi laga atma laga suku khuli di jaise. Atma laga suku khuli di gina I saw many souls of people. Bishitun laga atma building tamor ekta de trap hui gina born hui gina olabo na pari gina dikhichi de. Konoba do age phani chokom, konoba piche phani chokom, konoba hat theng de chokom, konoba do nicho laga matha pe nicho laga hat pa thuri ase, atma laga dunya de go ase de. And I said, moi tu dikhi gina, what is this Holy Spirit? Itu ki ase koi gina moi wonder group le shuru hui jaise. Moi tu ki dikhi ase, what am I seeing? My Holy Spirit ke tu piche de. I repeat again, I saw, the Holy Spirit opened up my eyes and I saw many souls of people being trapped in a big building. All building there, trapped hui gina ola bole na pare gina tuk pai thaka. Dikhishe. Then I asked the Holy Spirit, moi pavitra atma ke hudishe, what is this? Itu ki ase? Koi gina moi kita pavitra atma ke moi inquire korise, pavitra atma ba khali ekta kotha koise. Pavitra atma ba koise, itu manu khan tuk pai thaka khan to tai khan laga church pai kena pratna kuri dile phal hoi jabo azad hoi jabo koise. Itu jundu manu tuk pai kena thake ase, itu manu khan to takhan laga church pa ai kena pratna kuri dile changa hoi jabo azad hoi jabo. Phal hoi jabo azad hoi jabo. Hallelujah. Praise the Lord. Itu pichite to manu khan moi logote ai ase, in the realms of the spirit I was with them. तो मैं लोगों ने आई के ना तक हमको मदद मांगे से begging for help तहन के मदद करीबी मुखान के मदद करीबी but I saw to them I gave them a promise मुझे तहन के promise करे से I will come back and help all of you मुझे वापस आई वो अब निकाल सब के मदद करीबो कोई कि ना from the realms of the spirit आई कि ना मुझे खरा होते हैं Hallelujah praise the Lord itu message tu किया से कुछ तो now this is what I saw मुझे की दिखी से तो कोई दिशे Itiado message prithivi laga ke kinaka anibo koise gule to all the churches. Some churches can get cause there. It's high time to wake up. Now this is to the church leaders. Pastor hobi, reverend hobi, nilibi church tiki manchun. Associate hui kina thake ase, church tiki manchun manukhan nimide khara hui kina thake ase. To all the churches, it is high time to wake up. Pavitra Atma ami khan ke chani bole dia se to revelation da ami khan ke chani bole dia se ki we are not working hard enough for the congregation or for our members. Pavitra Atma ami khan ke to chani bole dia se that our members are being tormented by the demons. Evil forces khan ba ama khan laga church members khan ami khan laga congregation khan ke dukti cha Holy Spirit hoishulu do ami ke reveal kore ase. So it is high time for the pastors and reverends to wake up and pray for their members takhan laga congregation members kan nimide prathana guru bole nimide high time asade. And I repeat this again, if you take this message as a joke, woe to you ko asade Jesus Christ laga naam ba ko ase apni laga church members nimide apni prathana guru bole hossa deba ahi bole nimide homoy punji jaise ami tuchun laga kam do ami khan serious na loi gina thaki as na ki I'm giving this general message. Hallelujah. Ami tuchun laga kam do iso laga kam do ami khan serious pa na loi gina thaki as na ki working for the Lord is not only Sunday sermon. It's not only Wednesday service. It's not only Saturday service. It's so many khara hoi gina thaka Wednesday the church tai duikla no hoi de men of God laga kam do. Women of God laga kam do women service de chai duikla no hoy Sunday de chai kina prochar ikla no hoy hole bi ami tujun laga members khan mori thaka hoi shukule do ami tujun do khud na jai kina pratna group le right time hoi jaise de. That is the message from the Lord. Hallelujah. It is high time to wake up. Ami tujun ke juldi uthi kina pratna group ko ase. The Lord says that tai khan laga church laga manu ba aikena pratna kuri dije ra phal hoi jabo azad hoi jabo koise to that means itu manu khan do desperate hoi kena thake ase
प्रार्थना दे कमजोर होने में दे all members आमी खान लगा church लगा आमी कलिसिया लगा यानी members खान दो बीमार होई के ना दुख होई के ना oppressed होई के ना depressed होई के ना suicidal होई के ना एडिक होई के ना थकी थका इतु खान लगा आत्मा बा कांदी के ना मातिया से दे सोगे इतु खान के आजाद करबोले निमित्ते प्रार्थना ते आहिबोले निमित्ते दरकार होई जायसे कोन लगा प्रार्थना रेवरेंस पास्टर खान लगा वुमेन लीडर लगा यूथ लीडर लगा संडे स्कूल डिपार्टमेंट किमान जुन टेकोनिस्ट लगा टेकोन लगा प्रार्थना तो दरकार होई जायसे आज आमी खान आमी दुइजन लगा जॉब तो মই কোয়া আছে आमी दुइजन लगा जॉब तो आमी दुइजन सीरियस ল নাই কইছো বলে তো ঈশ্বর বা আপনি কে পতলি করবলে নিমিতে দেরি না লব দে ঈশ্বর বা আমি কে পতলি করবলে নিমিতে দেরি না লব for God is not playing around and God will not wait and watch his people perish ঈশ্বর যেহোবা তাইলাকা মানুখান মুরি থাকা বহি কিনে এনেকা চাই না থাকিব যদি আপনি আপনার কাম ঠিক না করে আছে কইছিল তো আপনার রেসপন্সিবিলিটি আপনি উঠাবলে না পারে আছে কইছিল তো ঈশ্বর বা আপনাকে বদলি করব দে আপনি লাগা জায়গাতে কোনবা রেসপন্সিবল থাকিব পারে মানুকে উঠাবলে আছে God is going to replace you if you don't take your job seriously because God is not playing around God is not going to sit around and watch his people perish তাইলাকা মানুখান মুরি থাকা এনেকা বহি কিনা চাই না থাকিব আপনিকে বদলি কৰি দি যাব don't think মন ডাঙৰ হৈ কিনা না থাকিবি কি আমি এটা গাঁও ভাল আছে এটো নহয় ঈশ্বৰ বা আপনিকে আপনি লাগা জায়গা দেব বদলি কৰি দিবলে নিমিতে যদি আজি আপনি ষ্ট্ৰক হৈ যাইলে কি হ'ব যদি আজি আপনি প্যারালাইজ হৈ যাইলে কি হ'ব যদি আজি আপনি শ্বাস লবলে ৰখি যাইলে কি হ'ব এটো খান তো সেকেন্ড লাগা কথা আছে দে for God জাহাবা নিমিতে এটো খান তো সেকেন্ড লাগা কথা আছে এটো নিমিতে I am giving this message to all the men and women of God churches across the globe আছে দে এটো কথা এটো ভাষা বুঝা খান সবকে কোয়া আছে কি it's high time to wake up and pray for our members our congregation because they are suffering আর আমি খান লাগা প্রার্থনা পাই সব তাখানকে আজাদ করবলে আছে hallelujah praise the Lord and also to the church members মই সবকে কবলে মন আছে now that message was for the men and women of God now secondly to the church members এটা তো believers খানকে কোয়া আছে now this message is for the believers please don't go against your church leaders please moi কোয়া আছে আপনি লাগা church লাগা leaders খান লাগা against না যাবি because they are going to be the ones to pray for you এটু খান লাগা against কিন্তু ঈশ্বর বা তাখানকে সাইন কৰি কিনা থাকি আছে তাই খান প্ৰাহি আপনি খান নিমিতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলে আছে এটু খানি church leaders খান লাগা against না যাবি দে আপনি এটু জানিবলে লাগে if your church leaders are praying the Lord is going to answer their prayer and the Lord is going to set you free that means এটু প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া মানুহে মন চকম হৈ কিনা তাই আফসোস হৈ কিনা বহি যাইছে বলে কেনেকা হ'ব এটু ব্রা please don't go against your church leaders against na jabi de but honor them be humble before them hallelujah you can never expect blessings from the one who you persecute apuni tailaga biya goi gina kinega apni tailaga opore ba blessing bisaribo paribo expect koribo paribo etu garne church leaders khanaka against na jabi goi gina etu all believers so believers kange etu janai di ase hallelujah praise the Lord aro moi enega believers khan sob ke kobole mon ase etu isor laga revelation dia laga majode aro ekta janani dibole mon ami etu hi koi thakise ami laga konba followers khan ke hoishibole bi aman hoishibole to believers khan amar na neighbor de konoba mudu khai ke na ikena chhagra kore ase tai laga khor phanga ase na tai laga kari phanga ase to ami khan laga dhyan do ki hoi jay khorai kena phanga ase ajibe naga ase ajibe tai laga fridge phangai dise ajibe tv phangai dise ajibe khare phangai dise ajibe window phangai dise koi kena ami khan do bishi alarm kore bishi phat ami khan laga attention to attract kori loi edu khan jinis to ami khan bishi smart active na manu ke kobole to ki man biya manu papa ke morom na kore ama ke dukte maiki ke dukte muta ke dukte pacha khan ke dukte ami khan enaka koi na ki family phanga ase hole bi main kotha ekta ase ki etu khan to tahan laga nichor khor phanga ase for example nisha hoi kena nisha deba kore ase hole bi biswasi manu khan sob ke janai dibole mon ekta ase কি আমি দুইজন জুগলি মারি কিনা মানুহ লাগা ফ্যামিলি ভাঙাই থাকে দুই পার সামনে লাগে আছে
আমি খান ভিতর দেবা মানুহ লগা চুকলি মাৰি কিনা মানুহ লগা ফ্যামিলি ভাঙা আছে কত মানুহ তো নিশা হৈ কিনা আই কিনা তাই নিজৰ লগা ঘৰ ভাঙা আছে হলিবি যদি আজি আমি চুকলি মাৰি কিনা বেৰা আছিলো আমি লগা ঘৰ মানুহ লগা ঘৰ ভাঙা আছে এইটো চাবলৈ লাগি আছে এইটো বিশ্বাসী মানুহ খান সব লগা মেছেজ আছে দে সো আমি খান তো আজি খাই কিনা আই কিনা বাবা আমাকে দুখ দিয়া আছে ঘৰ ভাঙা আছে এনেকা কি ভাঙা আছে এইটো খান আমি খান বেছি চিন্তা কৰে হলিবি নিজৰ বা মানুহ লগা চুকলি মাৰি না মানুহ লগা ফ্যামিলি মোটা মাইকি ভাঙাই দি থাকাই তো নাজানে মানুহ লগা ফ্ৰেণ্ডশিপ ভাঙাই দি থাকাই তো নাজানে এইটো বেছি হোশিয়াৰ হ'বলৈ লগা আছে মুক্ত আমি খান কন্ট্ৰল কৰিবলৈ লাগি আছে হালেলুয়া সো এইটো মেছেজটো সব নিমিতে আছে কি মানুহ খান মইতো খাই কিনা নিজৰ লগা টিভি ভাঙা ফ্ৰিজ ভাঙা দৰ্জা ভাঙা তাতে হি ফোকাস না কৰিবি হলিবি আপনি ফোকাস কৰিবি আপনি আত্মা লগা জীবন আপনি বিশ্বাস লগা জীবন বেৰা দাম দে আমি লগা মুখ পৰা মানুহ লগা ফ্যামিলি ভাঙা আছে না এইটো বেছি হোশিয়াৰ আছে আমি লগা মুখ পৰা মানুহ লগা মন ভাঙা আছে না আমি লগা মুখ পৰা মানুহ লগা আত্মা ভাঙা আছে না এইটো চাবলৈ বেছি দৰকাৰ আছে এইটো কাৰণে don't be like তুমি তাতে ভাঙা আছে বেছি জাজমেন্টাল হৈ থাকিব হলিবি নিজৰ পৰা চুকলি মাৰি কিনে মানুহ লগা ফ্যামিলি মোটা মাইকি ৰিষ্টা ভাঙাই দি থাকা এইটো আমি খান আনএৱেৰ থাকে এইটো এৰিয়াতে আমি খান বেছি কেয়াৰফুল হ'বলৈ লাগে ঈশ্বৰ বা ডাইৰেক্ট কোৱাছে ফুল ষ্টপ হৈ যাবে তাতে ৰখি যাবে কোৱাছে don't do it anymore hallelujah praise the lord এইটো নিমিতে আজি এইটো মেছেজ সবকে জনাই দিয়া আছে দেই